An bɛ segin ka foli kurakuraya bi le 12 janvier 2021 n ka foli bɛ mɔgɔ conscient bɛɛ lajɛlen a cɛ a n'a muso a denmisɛnnin a n'a mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen bɛ fo dante foli min na aw bɛ hakɛ to retard la dɔɔni an kun y'a fɔ an ye ka mina na kuma waati min na a tɛmɛna dɔɔni donc o hakɛ to ɲini bɛ kɛ aw fɛ waati na cogoya don an bɛ fɛ ka na dɔɔni fɔ fɛn jumɛn na bi o ye Mali rapu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kuma bɛna na boli jumɛn kan o ye événement kura min bɛ yen nɔ mouvement kura min wulilen don sisan nɔ n'a bɛ clash ko fɔ an ka kuma fanba a bɛna na boli jumɛn de kan jɔnni kan plutôt o ye Iba One ani fɛn tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ sa Talibi tellement que cɛ in tɔgɔ sitanɛ b'a la a tɔgɔ yɛrɛ fɔli bɛ kɛ baara yɛrɛ fɔlɔ donc an ka kuma fanba bɛna na boli Talibi ani Iba One de kan d'abord i komi an b'a fɔ cogoya min na n ko ni an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an bɛ nkalon de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc mɔgɔ tɛ se ka don warabilenw fɛ kulonkɛ la k'a fɔ ko a kukala ko dɔ kukala tɛ maga i la i bɛ se k'a fɔ de ko dɔ kusi donna i ɲɛ la o ko cogoya o ma bɛn i ma mais k'a fɔ de ko i bɛ don warabilenw fɛ kulonkɛ la ko dɔ kukala tɛ maga i la o kɔni o ye baara ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu kumana k'a fɔ clash rapu kɔnɔna la vraiment olu t'a fɛ fɛn caman caman anw yɛrɛ bɛ clash yɔrɔ jumɛn kɔn an tɛ clash yɔrɔ jumɛn naman fɛ o ye clash min ni vulgaire kumaw bɛ a kɔnɔna la ko kuntan caman bɛ a kɔnɔna la fo ka taa se mansa dɔgɔya ninnu ma an b'a fɔ ko an tɛ o clash sugu ninnu de la mais ni o tɛ ni clash minnu bɛ fanuw ɲɛnajɛ clash min bɛ mouvement in dɛmɛ ka lawuli mɔgɔ b'a fɔ ko i bɛ o clash sugu la bon mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ yɛrɛ minnu ye a acteurs yɛrɛ minnu ye rappeurs yɛrɛ ye ni mɔgɔ min tɛ fɛ i ka clasher donc i b'i sen bɔ mɔgɔw clasheli la ne tɛ n'i ye mɔgɔw clasher mɔgɔw fana bɛ na u bɛ clasher bon clash dun kɔnɔna la a bɛ komi n'a fɔ kɛlɛ de kɛlɛ la bɛɛ b'a essayer de ka coup dɔ di dɔ in ma min ka farin min ka jugu min bɛ se ka a bɔ jɛ la donc bɛɛ b'o de laɲini o de kama an yɛrɛ b'a fɔ clash sugu dɔw bɛ yen nɔ an t'a fɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a laban u bɛna na ni mansa dɔgɔyaw de ye a kɔnɔna la parce que plus dɔ bɛ n'a ka ko dɔ fɔ min ka jugu dɔ fana bɛ n'a ka dɔ wɛrɛ fɔ min ka jugu ainsi de suite f'a laban a bɛna don olu mansa neni ni mansa dɔgɔya domaine ninnu kɔnɔna la an dun b'a ye chaque fois dès le début a daminɛw la dɔw b'u dɛn ka côté gauche di cogo dɔw la mansaw ma o kɔnɔnaw la o bɛ a tɔ aggraver ka taa n'a ye mɔgɔ min yɛrɛ ka teli o la kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ min b'o kɛ ka caya o ye Talibi kelen de fɛnɛ ye bon an ka kuma bɛ mun de nɔfɛ bi i komi n y'a fɔ cogoya min na kuma fanba in a bɛna na boli Talibi ani Iba One de kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o kumana Talibi bɔra ka sɔn min da n'o ye ɲɛnama ye donc o sɔn kɔnɔna la mɔgɔ caman y'i plaint ye mun kama Talibi y'o kɛ munna a ye Iba clasher munna a y'a don tan munna a y'a bɔ tan i komi n y'a fɔ cogoya min na rapu la clash bɛ a la surtout mɔgɔ min ni i ye mɔgɔw clasher ou bien n'i ye mɔgɔw ka clash jaabi donc a bɛ komi n'a fɔ i fɛnɛ ye sira dayɛlɛ a tigi ye de n'i tɛ fɛ a ka kɛ i b'i sen bɔ o de la dɔrɔn donc n'i y'i sen bɔ o la hali n'a tigi nana i clasher n'a sɛgɛnna i clasheli la a b'a dabila n'i ye kow ta k'a lajɛ d'abord yan'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ fɔlɔ ka Iba One ka encourager ka féliciter a bɔra ka double album min bɔ ka di an ma donc an b'a féliciter o la kosɛbɛ double album kɔfɛ fɛnɛ a taara concert min kɛ 26 mars la pour la 3e fois a taara 26 mars ta o fɛnɛ kɛra succès ye o succès fɛnɛ an bɛ a féliciter o fɛnɛ la o kɔfɛ a ye tournée minnu kɛ Mali kɔnɔnaw la fo ka taa se Mali kɔfɛla ma ni o dɔ taara kɛ Côte d'Ivoire décembre kɔnɔna la donc a taara olu ka palais de la culture fɛnɛ ta donc o fɛnɛ kɛra succès ye bon o concert in yɛrɛ de senfɛ a taara olu ka plateau dɔw kan a taara kuma yen nɔ o kuma ninnu kɔnɔna la kumaw bɔra a ka kuma kɔnɔna la min kɛra sababuya ye ni Talibi nana ka na sondation min ye ɲɛnama in ye o kɔnɔna la n'a nana Iba One clasher ka kuma dɔw fɔ a kɔnɔna la d'abord n'a nana Iba One ka Côte d'Ivoire taga in ta k'a lajɛ n bɛ profiter o fɛ ka message dɔ fɔ c'est à dire Mali rappeurs dɔrɔn tɛ
artiste fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka tila k'a fara Mali mɔgɔ wɛrɛw kan, ala an ka kɛ malien yɛrɛ bɛɛ ye sa. N'i ka ko sera niveau dɔ ma, il faut pas que e k'i ka ko dan i yɛrɛ dɔrɔn ma quoi, k'a fɔ i ka ko bɛ tourner autour de toi seulement, e ka ɲɛta mana kɛ min ye, e ka faamuta mana kɛ min ye, k'i b'i ka ko dan o dɔrɔn ma, i kana o kɛ. Surtout n'i kɛra artiste ninnu ye, i kɛra star ninnu ye, il faut toujours ka mɔgɔw ɲini, mɔgɔ minnu olu bɛ se k'i dɛmɛ i ka ko tɔ bɛ san sɔrɔ i bolo cogoya min na, i k'i ka ko kɛcogo dɔn, i ka jamana kɔnɔna fara i ka jamana kɔkanna kan. Min yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ o y'i ka jamana kɔkanna de. Donc i k'i ka ko kɛcogo dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ olu siraw la. Donc o kɔnɔna la o bɛɛ tɛ se ka kɛ k'e b'i ka ko ta ka confier dɔrɔn i denmisɛnnin teriw ou bien i kɛrɛfɛ mɔgɔw, i masurunyala mɔgɔw. A ma fɔ fɛnɛ ko i ni minnu ye kow daminɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien denmisɛnnin teriw, ko n'i kɛra fɛn dɔ ye, i kɛra niveau sugu dɔw la k'i ka olu ye k'u to i k'olu bila, olu ma fɔ. Mais tâche dɔw bɛ yen nɔ, il faut que olu ka confier mɔgɔw la, mɔgɔ minnu bɛ o fɛn dɔn. Il faut que olu ka confier professionnels la, olu ka se ka o ko tɔ la yiriwa, ka o ko tɔ sankɔrɔta ka taa ɲɛfɛ. Mais k'a fɔ de k'i bɛ t'i ka ko bɛ ta k'a dan i yɛrɛ ma, i ka yeta mana kɛ min ye, ani kɛrɛfɛ mɔgɔ n'u ka yeta mana kɛ min ye, i tɛ foyi préparer, i bɛ t'i pan k'i bila ko dɔw la, a bɛ magosaw lase i ma, a bɛ ko caman lase i ma, a b'i bila fili caman kɔnɔ. Donc olu la domaine dɔw bɛ yen nɔ, il faut que i ka mɔgɔw de ta, mɔgɔ minnu bɛ o domaine maîtriser, i k'olu bila poste la fɛnɛ, mɔgɔ minnu bɛ se ka o poste in fɛnɛ ka i ka ko yiriwa ka taa n'a ye. Ce n'est pas pour rien que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ, i b'a ye porte parole b'u bolo, a tɛ komi n'a fɔ k'u tɛ se kuma la, ou bien k'u bɛ taa kuma mɔgɔ minnu ye k'u n'u tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn. Porte parole jɔyɔrɔ dɔw ye mun ye, kuma dɔw bɛ yen nɔ ani décision dɔw bɛ yen nɔ, ni e y'a ta sisan ni porte parole bɔra k'a fɔ, n'a ko taara kɛ ko tiɲɛnen, a ko taara kɛ maloya ko ni fɛn dɔ ye, o bɛ se k'a essayer k'a ladilan k'a kɛ komi n'a fɔ a fili ye ale de sɔrɔ, ale de nɔ don. Donc sans que intéressé yɛrɛ a ka degun lase o ma ou bien fɛn dɔ. Donc aw bɛ yɔrɔ minnu na, aw ka artisiya ninnu sera yɔrɔ min ma, aw sera niveau minnu ma, aw kan ka hali conseiller dɔw ɲini k'a bila aw bolokɔrɔ, olu ka to ka aw ladi, ka to ka aw bilasira. Hali aw ka son, i b'aw ka son dɔw ta k'a lajɛ waati dɔw la, a bɛ komi n'a fɔ ni mɔgɔ min ye saridaba bila misi ɲɛma quoi, a kuma dɔw bɛ ten tɔ de, kuma dɔw kan ka fɔ avant que i ka dɔ fɔ, mais aw bɛ taa kuma dɔw ɲagami ɲɔgɔn na. Donc et puis fɛnɛ n'aw bɛ taa yɔrɔw la, n'aw bɛ taa plateau sanfɛ, n'aw bɛ taa scène sanfɛ, il faut que kuma dɔw la aw k'aw sigi, aw yɛrɛ k'aw miiri, bon an bɛna taa nin yɔrɔ in na, a bɛ se ka kɛ nin question sugu bɛ poser n kunna, ni nin posera n kunna n bɛ jaabi jumɛn de di? A bɛ se ka kɛ nin occasion nin scène sugu bɛ taa présenter yen nɔ, ni nin kɛra n bɛ n comporter cogo di? Il faut que souvent i ka to ka o question poser yɛrɛ kunna, k'o jaabiw ɲini depuis i ma taa bila kɛnɛ kan. Parce que aw ye artistes de ye, aw ye starw de ye, aw bɛ ka aw ka images kan ka protéger de, aw ka ko kɛcogo, aw ka ko fɔcogo, aw kan k'u jateminɛ. Donc o bɛɛ kama i kan ka fɛn dɔw jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ n kana dabila nin fili in na, n kana taa nin ko in kɛ. Olu bɛ aw kisi fɛn caman ma. Donc o kɔfɛ tuguni an bɛ min fɛnɛ fɔ kuma général la fɛnɛ bɛɛ ye tuguni, artiste fara mɔgɔ wɛrɛw kan. N'i taara i ka jamana kɔnɔ, komi u y'a fɔ cogoya min na, n'i ka jamana kɔnɔna don ko dɔw bɛ yen a bɛ bɛn an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Mais n'i bɛ kɔ kan, i jija i ɲɔgɔnna artiste min n'i bɛ jamana kelen kan, i kana sɔn k'a tigi la rabaisser o yɔrɔ ninnu na yen nɔ. Hali ni mɔgɔw sɔrɔla yen nɔ minnu y'a essayer k'u b'a tigi la rabaisser, hali ni bɛnbaliya b'i n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ, a essayer k'a tigi la wuli quoi, i kana tigi la rabaisser yen nɔ. A essayer k'a tigi défense ta dɔɔni. N'i ma se ka défense ta fɛnɛ, i kana fɛn kɔni kɛ, i kana fɛn fɔ min bɛ taa kɛ sababuya ye k'a tigi la rabaisser, k'a kɛ komi n'a fɔ a tigi tɛ niveau dɔ la quoi. Parce que o ye e ka jugement ye, e min n'a tigi bɛ dugu kelen kɔnɔ, e min n'a tigi ye jamana kelen mɔgɔ ye. U bɛ min fɔ ko tinɛni mana min fɔ bama ɲɛkuru ko la, k'a dɔn magala jɛya fɔ a ye. Donc e bɛ kuma min fɔ, mɔgɔ wɛrɛ minnu t'a dɔn kosɛbɛ, olu da ka di o kuma in na, k'o kuma in minɛ ka ɲɛ, ka tɛmɛ ni u bɛ min mɛn information sira wɛrɛw fɛ ye. Donc o yɔrɔ la a b'aw kɔlɔsi o la kosɛbɛ. Bɛnbaliya kɛra ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo, kɛlɛ kɛra ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo, rivalité o juru samana aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo, n'aw sera o scène internationale ninnu kan, a kɛra radio international ye o, a kɛra journaliste dɔw de taara aw ɲininka o, animateur dɔw y'aw ɲininka o, fɛn minnu kɛra o, a y'a essayer aw kana don aw yɛrɛ mɔgɔ kun togo sugu dɔ la. O y'o ye. Bon Talibi ni Iba1 ka ko la, Talibi ye fɛn dɔw reprocher Iba1 na, olu ye tiɲɛ ye. Bon moi je vois que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ ka o yɔrɔ reconnu. N'i dun ye ko ta k'a lajɛ,
olu yɔrɔ ye tiɲɛ ni Talibi ka video ta k'a lajɛ a ye mun fɔ d'abord Iba ni a tɛ komi n'a fɔ ko Iba man ka clasher mɔgɔ caman ba bɛ ka ko in ta ka taa ni a ye o sensi de fɛ komi Iba man ka clasher Talibi man ka Iba clasher a man ka kɛ tan a man ka kɛ tan a man ka kɛ tan arapu kɔnɔna la clasher o bɛ yen nɔ hali ni arapu yɛrɛ bila ka bɔ hali ni ye dosogoni fɔ ta k'a lajɛ u bɛ clasher k'a kɔnɔna la u bɛ ka dɔw majamu u bɛ don dɔ la u b'a fɔ n tɛ kuma nin na dɛ n tɛ kuma nin na dɛ n tɛ kuma kalo 7 den na dɛ a tɛ ko laban dɛ n tɛ kuma donso tantɔ la n tɛ kuma tantɔ la i bɛ taa sɔrɔ o kuma ninnu kɔnɔna la hali mɔgɔ min tɛ donso ye yɛrɛ o yɛrɛ bɛ ka clasher a kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bangena ka sɔrɔ u kalo 7 mais olu tɛ donso u tɛ foyi ye wa dɔw tɛ maalangolo ye olu bɛɛ bɛ yen nɔ bon hali ni ye jarabi dɔnkili ta k'a lajɛ ka rapu ko bila jarabi dɔnkili ta k'a lajɛ n'i ko cɛ min tɛ a muso bonya cɛ min tɛ a muso ladon a t'a kɛ tan a t'a kɛ tan ka dɔ fɔ o ma min t'o kɛ i m'o clasher wa n'i ko muso min fana tɛ muɲu a cɛ kɔrɔ a tɛ bugɔli kun a tɛ nin kun a tɛ nin kun muso min t'o kɛ i m'o clasher wa donc i ye fɛn o fɛn de kɛ hali n'i ma kuma mɔgɔ fɛ hali n'i y'i da k'i ta kɛ sunɔgɔ dama dɔrɔn de ye dɔ b'i clasher ko a tɛ dɔwɛrɛ la fɛnɛya ko a tɛ dɔwɛrɛ la sunɔgɔ ka donna ta bɔra ta donc olu fɛn ninnu a b'a la o de kama n ko ni mɔgɔ min tɛ fɛ warabilenw k'u ka maga i la i kana don warabilen fɛ kulonkɛ la donc arapu kɔnɔna la clasher b'a la e de b'a jate minɛ sa n kan k'i jaabi walima man k'i jaabi n'i m'a tigi jaabi n'a sɛgɛnna clasher la a b'a dabila mais une fois que n'i y'a jaabi ça veut dire que i sɔnna a k'i clasher donc i fɛnɛ b'a clasher donc clasher fɛnɛ ye de toujours dɔ de bɛ a essayer ka coup dɔ di dɔ ma min ka farin donc o y'o yɔrɔ ye an bɛ min fɔ i b'a ɲɛna toujours ka fara mɔgɔ tɔw kan u k'u ka ko kɛcogo dɔn u k'u ka ko kɛcogo dɔn u taara scène wɛrɛw kan u k'u ka ko kɛcogo dɔn u bɛ an yɛrɛ fɛ yen u k'u ka ko kɛcogo dɔn n'i sera niveau dɔ ma kaban i kana sɔn i ka ko ka i ye mɔgɔw fɛ cogo dɔ la i kana sɔn kuma sugu dɔw ka mɛn i da kɔnɔ i kana sɔn o ma o man ɲi donc i b'a taara a ye kuma dɔw fɔ o plateau nin kan yen nɔ bon plateau kelen tɛ a y'a fɔ bon plateau damadɔ don a ye interview kɛ olu kan u ye ɲininkaliw k'a la donc min yɛrɛ ye Talibi yɛrɛ bila clasher yɛrɛ la n'o kɛra la 3 kan donc o la pi polémique la an bɛna dɔɔni fɔ o la déjà n'i ye o émission in ta k'o lajɛ a 20e minute yɔrɔ la u ye Iba ɲininka bon talentsiw bɛ ka wuli Mali la Mali musique ko a bɛ ka taa ɲɛfɛ maintenant pourquoi rivalité caman de bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ munna nin clasher baden bɛ arapu kɔnɔna la déjà Iba ye jaabi min di yen nɔ a ye mɔgɔw clasher peut-être ka sɔrɔ a yɛrɛ ma bɔ a kalama parce que ko ce sont les petits rappeurs qui font les clashs donc n'i y'o fɔ o b'a yira mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka clasher kɛ Mali la yen nɔ a bɛɛ petit rappeur de o ka tila ka bɔ yen nɔ fɛnɛ ko les rappeurs c'est-à-dire ils n'ont rien ils n'ont pas à manger ko c'est-à-dire u dala dumuni yɛrɛ u t'a sɔrɔ fɛn t'u bolo wa u dala dumuni t'u bolo o de kama u bɛ clasher ninnu kɛ bon n'i y'o ta k'o lajɛ o ye ko ye ko min c'est-à-dire sensi tɛ a kuma la ne bolo quoi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n'an y'a ta k'an b'a classer yɛrɛ ale bɛ k'a fɔ ko petit rappeur olu de bɛ clasher kɛ sensi jumɛn kan i mana ta ka na n'a ye k'a fɔ mɔgɔ min dɔnnen tɛ ko o tigilamɔgɔ ko o de bɛ clasher kɛ bon an ka exemple ta an kɛrɛfɛ an kana taa yɔrɔ jan Faransi Buba ani Karis olu bɛ clasher kɛ mais n'i y'a ta dɔnbaliya k'a fɔ k'olu dɔnnen tɛ yɔrɔ olu ni an ka rappeur ninnu kɔni tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ stariya niveau la u tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ donc olu tɛ se ka kɛ petit rappeur ye o la bon n'i y'a ta ka na n'a ye fɛnɛ nafoloko ta fanfɛla la an ka rappeur ninnu ni olu u tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ donc a tɛ se ka kɛ nafoloko ta fanfɛla fɛnɛ n'i y'a ta ka taa ko u ka di mɔgɔw ye c'est-à-dire popularité b'u la ou bien u bɛ se rapu la n'i y'a ta ka taa n'a ye o sansi fɛnɛ fɛ u ni an ka rappeur ninnu tɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ donc petit rappeur olu de bɛ clasher kɛ sansi jumɛn kan donc i donna mɔgɔ caman na ka sɔrɔ i yɛrɛ peut-être i ma dabɔ o kama mais i donna mɔgɔ caman na olu question sugu ninnu c'est très simple ka a jaabili la bon clasher bɛ kɛ bon yanni i ka niveau dɔ sɔrɔ n'i y'o niveau sɔrɔ ka ban i yɛrɛ b'a ye i tɛ clasher kɛ bilen ale yɛrɛ ka kuma la a y'o de fɔ ko n'i ka wari ka ca ni wari b'i kun ko tu n'as plus le temps de faire des clashs wari buntɛlen bɛ Buba ninnu kun a buntɛlen bɛ Karis ninnu kun a buntɛlen bɛ rappeur caman baden kun olu bɛ ka clashiw kɛ hali bi donc olu yɔrɔ ninnu il faut que i ka kumaw jate minɛ n'i bɛ taa plateau kan i bɛ kuma minnu fɔ u jate minɛ o bɛɛ kɔfɛ tuguni kana perese ka jaabi di mɔgɔw ma n'u bɛ ka question poser kunna i temporiser waati min u bɛ ka question poser de o waati de kan ka kɛ i fɛnɛ miirili ye
u bɛ ka question min poser mena jaabi jumɛn di ala jaabi ɲuman jumɛn bɛ se k'o di ala donc il faut que i ka olu yɔrɔ i ka o bɛ jateminɛ donc o yɔrɔ o tɛ talibi kelen ko ye o ye rappeur baden de clashilen ni yɔrɔnin kɔnɔna la talibi ye fɛn jumɛn reprocher iba la ko iba y'o fɔ donc n'o kɛra sababu ye ni ale yɛrɛ ye clash in kɛ a ka video la a ye jumɛn fɔ a y'i kanto bon yan'an ka se o yɔrɔ fɛnɛ ma i komi y'a fɔ cogoya min na i b'a ko tɛ ko ni wari caman bɛ mɔgɔ min kun ko o tɛ clash kɛ donc kɔngɔ bɛ minnu na fɛn tɛ minnu kun ko olu de bɛ ka clash kɛ tantɔ donc mɔgɔ si tɛ yen nɔ mali kɔnɔ min bɛ se k'ale dépasser min bɛ se k'ale bɔ trône kan ale tun bɛ clash kɛ tuma min na ale tun b'a kɛ de pour que ka se ka to faamaya la ka to ɲɛfɛ ka to bɛɛ ɲɛfɛ donc mɔgɔ tɛ yen nɔ mali kɔnɔ min bɛ se k'ale bɔ yen nɔ donc ale bɛ o yɔrɔ in na yen nɔ talibi ye jumɛn reprocher iba la talibi ko k'a fɔ ko iba y'a fɔ ko ale tɛ rappeur ye ko fan t'ale bolo ale tɛ rappeur ye bon ko ale bɛ keleya la iba la ale yɛrɛ ye rapu dabila o yɔrɔ o tɛ nkalon ye o iba y'o fɔ n'i taara o fɛn kelen ta k'a lajɛ a 25 minutes yɔrɔ la n'i y'o lamɛn ka taa iba y'a fɔ clairement k'a fɔ talibi fan t'a bolo ni talibi y'o kuma fɔ a ma nkalon t'a la iba y'o fɔ donc n'a b'o yɔrɔ fɔ a y'o tiɲɛ fɔ iba y'o fɔ talibi ma a ko fan tɛ talibi bolo o kuma kelen ninnu kɔnɔna la ka taa fo ɲɛfɛ a tilala ka fɔ ale b'a miiri keleya de a b'a miiri jalousie de peut-être t'a dɔn talibi y'a interpréter ka taa sira wɛrɛ fɛ ou bien fɛn wɛrɛ a kɔni y'a fɔ a b'a miiri keleya de bon keleya fɛnɛ diyagoya mɔgɔ kan ka keleya mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ ko dɔ niveau dɔ sɔrɔ i bɛ se ka keleya la an fɛnɛ ka niveau sɔrɔ ou bien ka tɛmɛ nin na ou bien ka ni ɲɔgɔnna caman caman kɛ donc o ye diyagoya ye i b'a ye fɛn caman kɛ talibi m'o kɛ komi talibi fɛnɛ ye fɛn caman kɛ i b'a m'o kɛ donc i b'a ye o yɔrɔ fɔ donc talibi fan t'a bolo a ye rapu yɛrɛ dabila donc ni o kɛra talibi sababuya ye ka clasher jo bɛ talibi bolo o fɛnɛ la parce que n'a nana ni rapu fɛnɛ ye ka clash kɛ an bɛ se k'a fɔ clash kɛcogoya fɛn dɔw bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la peut-être o ma ɲɛ peut-être o fɔcogo ma ɲɛ olu fɛnɛ y'a dama ko wɛrɛ ye donc o kɔnɔnaw bɛɛ kɛla tuguni u nana i b'a ɲininka tuguni munna a tɛ fɛn ka kuma talibi kan bon k'ale tɛ kuma talibi kan parce que ko ni bɔsi kumana petinin dɔ kan donc o bɛna na a yɛrɛ kɛ komi n'a fɔ a sera niveau dɔ la ko ka sɔrɔ a ma se o ma ko exemple ko i komi n'a fɔ ko ni buba kumana faransi petit rappeur dɔ kan rappeur fitinin dɔ rappeur min tɛ rappeur ye ko ni buba kumana o kan donc c'est une manière k'a kɛ komi n'a fɔ ale ni talibi fɛnɛ cɛ bɛ cogoya min na o bɛ komi n'a fɔ o quoi i komi n'a fɔ ale buba bɛ niveau min na o ka kuma rappeur priparanin dɔ kan min tɛ rappeur ye n'ale fɛnɛ kumana talibi kan a bɛ kɛ komi n'a fɔ o de n'o bɛɛ kɔfɛ ni aw ko ko iba ma talibi clasher aw bɛ clash sugu jumɛn nɔfɛ clash tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ min yɛrɛ n t'a jate yɛrɛ n t'a calculer yɛrɛ ne tɛ nin jate rappeur ye o bɛɛ fɔra kuma kɔnɔna la ale t'a jate rappeur yɛrɛ ye ale bolo comédien de do ale bolo video man de do donc ni iba y'o fɔ a tɛna fɔ ko a ma clasher a y'a clasher o yɔrɔ la donc ni talibi fɛnɛ nana jaabi a y'a jaabi clash kɔnɔna la kuma wɛrɛ minnu fɔra clash kɔnɔ an bɛ se ka an da bɛna se o ma n'an ma ɲina n'an ma ni temps m'an ta an tɛgɛ ma an da bɛna se o ma min kan ka fɔ o fɛnɛ la ka o fɔ o yɔrɔ la yen nɔ donc n'o kɛra o cogo la ten i ye o talibi i y'o clasher o kɔnɔna la donc n'u ye i tilala ka iba ɲininka ko iba bɛ conseil jumɛn de di talibi ma a ko k'a fɔ ale bɛ conseil min di talibi ma bon talibi ye denfa de denbayatigi de don a ka clash ninnu dabila olu ye denmisɛnniya ko de olu ye manamana ko de donc o yɔrɔ fɛnɛ talibi ko ko o ma bɛn a ma ko iba nana famille ko kuma don a la k'o ma bɛn a ma o yɔrɔ fɛnɛ bon a y'a fɔ ni sansi min ye a n'a y'a fɔ ni ŋaniya min ye a yɛrɛ bɛ se ka o fɔ bon mɔgɔ bɛɛ bɛ se k'i ka interprétation di o yɔrɔ la bon talibi ye o min fɔ nin ye ko o ma bɛn ale ma n'i y'o ta k'o lajɛ mɔgɔ caman y'a fɔ ko mun de kama ko o ma bɛn talibi ma ko caman fɔra talibi ma ka tɛmɛ talibi ma o kɛ kojugu ye o ye tiɲɛ ye o caman fɔra talibi ma talibi yɛrɛ de la ka hali o fɔ gaspi ma n'i taara ani DJ Max ka fɛn ta k'a lajɛ interview ta k'a lajɛ a taalen Kaye ni fɛn jagɛlɛya musique ye ka taa a lajɛ ka Kaye jeune dɔw ka olu produit i mana taa ni Max y'a interviewé o min na
imana to ta ko lajɛ a b'a fɔ ko Gaspi y'a fɔ ko ale tɛ dɔwɛrɛ la den ta la o interview in kɔnɔna la a 10e minute ka ta 10e minute la ka yɛlɛ imana to la i b'a ye mɔgɔ min bɛ fɛn ko interview ye n'i taara fɛn sanfɛ YouTube sanfɛ imana taper ko Talbi donne des coups de poing à Gaspi, Sidiki et Ibawan. Nio au tapé avec Bokana DJ Max 360 degrés. Aleka au fait na interview la no ayo kuma fo Gaspi ma. Fo Gaspi kanto alema ko alete dore la denta ko ni Gaspi yere ko fo ko sege Gaspi yere te ko kalama. Parce que ko ni mi denta ki bina ta mo yere de denta wa. Donc ale be mi fo Gaspi nyana. Gaspi ka fin dabla donc lida dabla. Ko parce que o maraka ko maraka olu be jago don ko sebe Gaspi ka do jago la nama do jago la ka be ke bara ya bolo parce que na dairi mesri lendo dongli dalla atise dongli dalla dongli da nya bora kon dongli da chugo ya yelmana donc mo wara dum fene dairi mesri lendo ale Gaspi la noy akademba ya donc ko c'est un père de famille aer dai o fort anto Gaspi kelema mais Talbi nana ota ko o foko kaga argument do ko iba yo fo ama iba ye famille to do ala ko iba de folo famille impliquée la amba fo ote na iba folo famille impliquée la o be se ka ke yoro were la mais ama ke Côte d'Ivoire parce que avant que iba ka Côte d'Ivoire taga inga ke kaga ta kuma tanto anya ye iba ni a muso ka problème wulile Talbi bora ka video ke ka kuma chama fo donc ya sura iba mata Côte d'Ivoire folo Talbi ala fo ko uma furu ɲɔgɔn ma kɔfɛ ka tila ka na o papier u tilala ka na fɛn caman caman kɛra donc famille ko kuma in nana yani Côte d'Ivoire taga in cɛ n'a sɔrɔ iba y'a fɔ yani o fɛnɛ cɛ n t'o kalama mais k'a fɔ de ko Côte d'Ivoire taga in ko iba de ye famille ko impliqué la a ma kɛ o cogo la ten donc an bɛ o yɔrɔ fɔ Talbi ɲɛna n'a hakili t'o la ka hakili lajigin o la yen nɔ maintenant sisan nɔ o kuma min fɔra ni minnu ko muna mɔgɔ wɛrɛw y'a fɔ Talbi ma digi Talbi la iba kelen ka fɔ a digira iba Talbi bɛ n'o ta k'o kɛ kɛlɛ ye donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn fɔ o yɔrɔ la o an yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ an ka kumaw la mɔgɔ dɔ mana ko sugu dɔ k'i la i b'a fɔ ko i m'a dɔn ko karisa ye ne faga hali ni n taara n ko jeliba ji la n tɛ jɛ bɛɛ ka nin fɔ ne ma bɛɛ ka nin kɛ ne la o ka fisa ni e y'a kɛ ne la ne bɛ n yɛrɛ faga de ne bɛ n don tan de mɔgɔw t'o fɔ wa donc a bɛ se ka kɛ iba fɛnɛ y'ale ka o karisa in de bɛɛ ka k'ale la o ka fisa iba de ka k'ale la a ta bɛ se ka ko ye kun min don a yɛrɛ de b'o kun dɔn an bɛ se ka ɲininka o la a ka o kun de fɔ an ɲɛna donc ko bɛ o yɔrɔ de la mais k'a fɔ de ko iba fɔlɔ de nana ni a ye k'a sababuya kɛ plateau sanfɛla in ye a ma kɛ o cogo la a bɛ se ka kɛ a kɛra fan wɛrɛ fɛ min tɛ o ye donc an b'o yɔrɔ ɲɛfɔ Talbi ɲɛna donc ma yɔrɔ min aimé iba ka ko yɛrɛ fɛnɛ la parce que Talbi ko in filɛ nin ni ko vraiment e yɛrɛ y'i yɛrɛ bila a ɲɛfɛ toro i tɛmɛna la toro i tɛ fɛn k'i yɛrɛ rabaisser ka na ka niveau la a question sugu mana poser i kunna dɔrɔn a fɔ dɔrɔn aw tun bɛ clash kɛ wagati min na o tɛmɛna i komi i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ cogoya min na o tun ye 2014 2015 ninnu de ye ka daminɛ 2012 13 14 15 ninnu na ka na bon sisan nɔ e tɛmɛn'u la i tun bɛ clash in kɛ tuma min na a kun tun ye de bɛɛ tun bɛ k'i ka puissance de essayer ɲɔgɔn na bɛɛ tun bɛ k'i ka force de essayer bɛɛ tun bɛ k'i ka place ka essayer ka masaya place de occuper e y'o occuper ka ban u yɛrɛ sɔnna ka ban an tɛmɛna o niveau la u mana essayer chaque fois k'u bɛ na n'a ye ka na ni polémique dɔ ni fɛn dɔ ye k'aw comparer ɲɔgɔn na a fɔ comparaison tɛ i ni mɔgɔ cɛ komi i yɛrɛ bi a fɔ ko e de bɛ se rap la ni bɛɛ ye africain bɛɛ ye to o gamu kelen in kan i k'i sinsin o kan n'i ko ko n bɛ se rap la ni bɛɛ ye u mana mɔgɔ min tɔgɔ fɛ i b'a fɔ ko nin tigi o tɛna k'a dama mɔgɔ ye ne ko n bɛ se nin bɛɛ ye ka ban n bɛ se nin bɛɛ ye ne ko n tɛ se nin ye sa o kɔrɔ ko o tigi de bɛ se nin bɛɛ ye ko ne tɛ se nin bɛɛ ye bilen kuma banna ye o polémique wɛrɛ t'a la mɔgɔ tɛna kuma don i da kɔnɔ kuma min ka d'a tigi ye o ka a fɔli man di e ye n'a sɔrɔ ko clash tun tɛ Talbi ye rap dabila mais Talbi ye fɛn wɛrɛ daminɛ o c'était l'occasion aussi pour toi ka se ka o promo kɛ Talbi ye n'o ye a ka label ye o y'a ka label ye i bɛ se k'a fɔ bon actuellement a tɛ rap yɛrɛ kɛ bilen mais a ye label dɔ dayɛlɛ a bɛ jeunes dɛmɛ k'u produit u ka se ka lancer u ka se ka lakodɔn o n'a ɲɔgɔnna o ye promo dɔ ye Talbi ye o bɛ komi n'a fɔ i komi e yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na mɔgɔba dɔ mɔgɔ min un grand comme toi e mana mɔgɔ min valider o y'o tigi fɛnɛ talen de ye o i komi an b'a dɔn cogoya min na
fɛn fɛnɛ la yen nɔ Côte d'Ivoire misigi ko ka gɛlɛn tiɲɛ don misigi faso i y'a fɔ cogoya min na Afrique misigi tournera cogo cogo n'i sera ka Côte d'Ivoire maîtriser ka ɲɛ a ka ca la i bɛ sanfɛla sɔrɔ ka ɲɛ mais misigi fɛnɛ a production na fɛnw a ka gɛlɛn o kuma in fɔli dɛ e ka o dakuruɲɛ kelen k'a fɔ ko Talibi ko a ye maison de production dayɛlɛ o dakuruɲɛ kelen bɛ kɛ sababuya ye jeune baden bɛ Côte d'Ivoire talan b'u la dɔnkili ka d'u ye mais production ko ka gɛlɛn nɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ ka dɔnkili kelen produit yen nɔ i bɛ taa 100 000 francs CFA don a la mais Mali la joli don wa wɔɔrɔ 30 000 francs 25 000 francs i bɛ se ka sɔn kɛ k'a d'i ma sɔn ɲɛnama a bɛ fɛn ci fan bɛɛ fɛ o bɛ se ka kɛ donc o jeune caman baden tun bɛ se ka contact ta ni Talibi ye a bɛ kɛ sababuya ye Talibi ka ko bɛ yiriwa Talibi ka ko yiriwalen Mali ko de yiriwala parce que a laban a bɛna fɔ nin label in ye nin mɔgɔ da in produit nin ye nin kɛ nin ye nin kɛ a laban fɛnɛ bɛ taa nomination baw la ka prix ta ka na n'a ye Mali kɔnɔ o dakuruɲɛ kelen tun bɛ se k'o kɛ k'a yira dɔrɔn k'a fɔ a bɛ nin ko in de kɛ mais n'i m'o kɛ i hakili m'a ye i hakili m'a ye o ou bien a kɛra dawangama ye o en tout cas a y'aw hakili to o yɔrɔw la an ka ɲɔgɔn lawuli an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o ka fisa an ka ɲɔgɔn lajigin donc ne bɛ se ka o yɔrɔw reprocher Iba la yen nɔ a ye misigi da dabila mais a tun bɛ nin de kɛ c'est pourquoi Talibi yɛrɛ fɛnɛ bɔra ka na dɔnkili da tuguni ka na dɔgɔyamanw k'a kɔnɔ ka na fɛn caman fɔ a kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ peut-être a y'a dabila de a y'i ɲɛsin mɔgɔw ka production de ma denmisɛnninw dɛmɛli de ma mais kɔrɔ tɛ ko k'a fɔ ko a dɛsɛra i komi kuma b'a yira cogoya min na k'a yira komi n'a fɔ a dɛsɛra de fan t'a bolo donc a dɛsɛra a ye dɔnkili da dabila kumaw bɛ o de yira donc o ye o yɔrɔ ye ka o fɔ kuma ninnu kɔnɔna la tuguni min ye Iba ni Sidiki ta ye question dɔw fɛnɛ nana poser Sidiki ka ko yɔrɔ la y'a yira k'a fɔ i ni Sidiki ka style k'aw ka stylew tɛ kelen ye donc comparaison dɔw fɛnɛ nana bon même après kɔfɛ ni tilala ka o arranger togo sugu dɔw la mais au début faux pas dɔw ni fɛn dɔw kɛra donc ne bɛ se ka min fɔ i ni Sidiki ka yɔrɔ la e ni Sidiki fila bɛɛ mɔgɔ si tɛ se ka fɛn fɔ e ye Sidiki ko la e tɛ min dɔn mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ Sidiki ye e ka ko la Sidiki tɛ min dɔn donc e ka ko ni Sidiki ka ko aw b'a kalama aw b'a dɔn yen nɔ donc fɛn min ye fɛnɛ o dɔnnen don vérité ye tiɲɛ ye tiɲɛ ye Sidiki ka ko la n'i tɛ fɛn k'a yira fɛn min bɛ ni Sidiki cɛ a débat sugu dɔw bɛ yen a éviter togo man gɛlɛn n'u nana k'u bɛ ni Sidiki comparer ɲɔgɔn na i b'a fɔ cogoya min na i ni Sidiki tɛ se ka comparer ɲɔgɔn na e ye rappeur de ye Sidiki tɛ rappeur ye Sidiki ye artiste de ye donc aw tɛ genre sugu kelenw kɛ aw tɛna se ka comparer ɲɔgɔn na u mana na ni polémique ye fan o fan fɛ i komi i y'a fɔ i ka kuma yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na ne dɔgɔnin de don comparaison t'an ni ɲɔgɔn cɛ et puis an tɛ musique suguya kelenw kɛ mais k'a fɔ de munna aw tɛ collaborer ɲɔgɔn fɛ non an tɛ collaborer ɲɔgɔn fɛ de parce que an tɛ musique suguya kelen kɛ ale bɛ mandeng de kɛ zouk mandeng kɛ ne bɛ rap kɛ an dun y'a ye aw de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ na ni kuma ye kuma min bɛ i ka kumaw fɔ ɲɔgɔn kɔ aw de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ bon kumaw yɛrɛ la tuguni i b'a fɔ ko i ye musique caman kɛ i bɛ genre caman kɛ i bɛ hali jarabi dɔnkiliw da i bɛ fɛn bɛɛ kɛ c'est vrai aussi i bɛ dɔnkili genre caman kɛ donc o genre caman ninnu bɛɛ la Sidiki ka genre b'o la munna aw tɛ jɛ aw ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo fɛn dɔ de bɛ yen donc n'i tɛ fɛn k'o fɛn in ɲɛfɔ dɛ n'i tɛ fɛn o fɛn in ka dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye kana don domaine kɔnɔ an tɛ musique suguya kelen kɛ o de don a bɛ non aw ka taw ma bɛn ɲɔgɔn ma ani aw ka hakilinaw ma bɛn ɲɔgɔn ma o dɔnkiliko ninnu na aw bɛ wagati min na ko sisan ça c'est vrai aussi hali n'a sɔrɔ n'aw ka temps bɛnna ɲɔgɔn ma n'a man di a tɛ kɛ ou bien n'a man di Sidiki a tɛ kɛ n'a ka di e ye n'a ka di Sidiki ye ni aw si ka temps tɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma e b'i ka tournée la a b'a ka tournée la a tɛ kɛ donc o y'o jaabi ɲuman ye k'o di yen nɔ aw ka temps tɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma ani aw ka hakilina n'aw ka temps tɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma et puis éviter aussi i ni Sidiki fila bɛɛ éviter aussi ka n'aw sigi k'a fɔ ko il a pris un autre chemin, il a décidé, il a voulu. Oye comme n'a fɔ dɔ in de y'a sira wɛrɛ ta, dɔ in de y'a kanu ka kɛ tan, dɔ in de y'a kɛ tan. A y'a fɔ directement min m'aw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a fɔ n'aw tɛ se k'a fɔ bɛɛ bɛ ka évoluer a ka carrière solo la. Donc chacun se défend comme il peut. Donc bɛɛ n'a ka fan don, bɛɛ n'a ka public don. Kuma banna yen. Anw b'a dɔn fɛn minnu bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ, fɛn dogolen minnu bɛ yen nɔ an t'a bɛɛ de ɲɛdɔn mais an y'an seko n'an damayira bɛɛ kɛ. N'i y'a ye ne yɛrɛ da ma don Sidiki ni Iba ka ko la waati janba ka daminɛ depuis n ka vidéo laban ninnu tɛmɛlen na parce que moi j'ai tout fait pour que famille de ka bɔ a kalama les parents olu ka bɔ a kalama
ne a ye entourage ne kun bolo ko in dan yɔrɔ kun ye entourage de je sais que entourage jɔyɔrɔba b'a la olu ye ko in tiɲɛ ka se yɔrɔ caman b'a la mais ne kun bolo a dan ye yen de ye mais nana ye k'a fɔ a selen no yɔrɔ la min ka girin ni entourage dɔrɔn parce que ne ye fɛn bɛɛ kɛ pour que u ka fɛnw ka bɔ a kalama ni famille bɔra a kalama parents bɔra a kalama olu ma se k'u labɛn olu ma se k'u bɔ ni sira in kan donc ne bɛna na mun de kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛna na mun de kɛ u tɛna na mɔgɔ wɛrɛ tɛna mɔgɔ foyi kɛ olu de y'u bange olu de y'u lamɔ olu de y'u fɛrɛ bɔ olu de ye ko bɛɛ k'u ye fo ka n'u se nin ma n'u ma sɔn olu ka kumakan ma u m'olu ka kumakan mɛn est ce que u bɛna se ka u n'a minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn fo an y'u ye dɔrɔn u bɛ dɔnkilida la an y'u lamɛn u n'a ɲɔgɔnnaw u bɛna anw de lamɛn u tɛna anw lamɛn donc o y'o yɔrɔ ye ko fɔ k'a fɔ ko Sidiki ni Sidiki ka compare ɲɔgɔn na cogo sugu dɔw la kana sɔn ka a comparaison sugu dɔw kɛ quoi a cɛ man ɲi a cɛ man ɲi la a cɛ man ɲi Sidiki la n'aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo a ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo a ye bɛn kɛ aw ka labɛn kɛ aw kana fɔ bilen k'aw bɛ mana biribiri mɔgɔw ɲɛna quoi parce que a tɛmɛna o yɔrɔ ninnu kan n'aw tɛ se ka bɛn yɛrɛ fɛnɛ a banna bɛɛ ka taa n'i ka sira ye 1.2 terrain de toute façon mɔgɔ si tɛna se ka mɔgɔ si ka carrière tiɲɛ aw fila la et puis aw yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ tɛna fɛn fɔ aw fila ye k'aw tɛ min dɔn ɲɔgɔn na quoi an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye dɛ o ye lamɛnbagaw de ye o ye fanuw de ye Sidiki fanuw k'a dɔn Iba de ye Sidiki kɛ Sidiki ye Iba fanuw k'a dɔn Sidiki de Iba kɛ Iba ye parce que n'i y'a ye bi bi in na ko Iba bɛ nin cogoya in na a y'a daminɛ cogoya min na Sidiki tun b'a ka disposition de la i bɛ ko daminɛ depuis i tɛ se kana daminɛ dɔɔni dɔɔni kana daminɛ dɔɔni dɔɔni i bɛ répétition kɛ i bɛ fɛnw kɛ i bɛ fɛnw kɛ fa laban i bɛna na jo a fɛn in na i bɛ se a la bon n'a y'a sɔrɔ ko Sidiki tun tɛ yen nɔ ko Iba tun b'o fɛn o fɛn kɛ ko a tun ka taa o bɛɛ wari sara ni waati dɔw ni wari bɔ ma bali waati dɔw olu tigiw ka ko wɛrɛ bɛ a bali mais Sidiki tun b'a ka disposition na bon n'i y'a ye Sidiki fɛnɛ ale fɛnɛ tɛgɛ jɛra a ka mansin ni fɛn ninnu na kana to la kana dɔnkilidaw ni fɛnw bɛɛ daminɛ parce que ani Iba de fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ni waati u bɛ répétition kɛ sanga ni waati u bɛ fɛnw kɛ o de y'a to Sidiki fɛnɛ kɛra Sidiki ye n'a sɔrɔ o tun tɛ m'a fɔ n k'u tun tɛ kɛ nin ye dɛ mais a kɔni tun tɛ kɛ nin cogoya in fɛnɛ la on a vu yani a ka se Sidiki ma il se peut que a tun b'a ka tɔgɔ n'a ka sanga n'a ka fɛn bɛɛ sɔrɔ korafɔ ni fɛnw na i komi fa y'a sɔrɔ cogoya min na o fɛnɛ fa y'a sɔrɔ cogoya min na ainsi de suite mais kana n'a ye kana kɛ dɔnkilida ninnu ye tantɔ kana kɛ nin cogoya ye tantɔ u fila bɛɛ de ye ɲɔgɔn dilan ninnu fila bɛɛ de jɛra ka ɲɔgɔn dilan donc faut que mɔgɔw ko yɔrɔ faamu k'a fɔ k'u bɛ ko gɛrɛntɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo dɔw la nafa foyi den kelen t'a la ni fɛn min ban kuma sera o bɛ ban mɔgɔ seko t'a la wa ni fɛn min ban don ma se mɔgɔw b'u yɛrɛ sɛgɛn a tɛ se ka ban an kana fɔ k'an bɛ ji kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kow la ka kow sama sama ka kow gɛlɛya donc olu yɔrɔ bɛ yen nɔ fɛn dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ ni a fɔra mɔgɔ ma i n'a tigi bɛ bɛn cogo cogo i n'a tigi tɛ bɛn cogo cogo donc il faut que i ka o yɔrɔ aw ka o reconi quoi dɔ ka talan mɔgɔ kana fɔ k'i t'o reconi dɔ ka succès kana fɔ k'i t'o reconi olu n'a ɲɔgɔnnaw olu ma ɲi nɔ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw latigɛ i la ou bien ka essayer k'u bɛ mɔgɔw k'i kɛ komi i n'a fɔ i ye fɛn sugu dɔ ye mɔgɔ sugu dɔ ye a bɛ dɔ bɔ i ka ko la mɔgɔw bolo quoi parce que bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn min na ni e ko k'e tɛ sɔn o ma o de ye baara ye quoi o y'o yɔrɔ ye donc an bɛ min fɔ Iba ye o yɔrɔ la o y'o ye bon en même temps o kuma kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ se k'i niyɔrɔ ta sɔrɔ a kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ se k'i ka ladilikan sɔrɔ a kɔnɔna la n'an nana Talibi ka côté la toujours k'a fɔ ko Talibi sɔnnen tɛ Iba ye ko jama b'a nɔfɛ o tɛ o Talibi yɛrɛ b'o dɔn Talibi ye o fɔ a ka kuma caman kɔnɔna la Talibi y'o fɔ a ka kuma caman kɔnɔna la hali n'i ye Talibi ka vidéo in ta k'a lajɛ a ye vidéo direct min kɛ n'a bɔra ka explication di a kɔnɔna la Talibi a ye Iba ka talent a y'a reconnu yen nɔ parce que a y'i kanto Iba ka tɔgɔtigiya jamatigiya mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ Talibi y'a reconnu parce que Talibi y'i kanto ko Iba bɛ yɔrɔ min na Iba tɛ fɛ ani mɔgɔ k'a ka sanga tilan Iba tɛ fɛ ani mɔgɔ k'a ka succès ninnu ni fɛnw tilan donc ça veut dire que a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ sanga bɛ Iba la sisan succès b'a la sisan donc a y'a reconnu que ça soit au fond de lui ou bien a t'o cogo la de toute façon a ka kuma kɔni b'o de yira c'est n'i ko i tɛ fɛ i ni mɔgɔ k'i ka sanga tilan o de don ne tɛ kɛlɛ t'i ni mɔgɔ cɛ ça veut dire que i yɛrɛ sɔnna ko sanga b'a tigi la i sɔnna ko a tigi bɛ succès la donc olu n'a ɲɔgɔnnaw Talibi ye o fɔ donc ça veut dire que a yɛrɛ ye o yɔrɔ reconnu i mana ta toujours tuguni ani DJ Max fɛnɛ ka o interview kelen ta k'a lajɛ
aye o kuma kelen ɲɔgɔnna fɔ o kɔnɔna la donc i b'a ta ye o de a tɛ fɛ ani mɔgɔw ka bɛn sinon foyi t'a ni mɔgɔ cɛ ale yɛrɛ filɛ nin ale yɛrɛ ni Iba taara ale ka furusiri la donc u y'a fɔ ko banna u kan ka tila ka ɲɔgɔn ye tuguni a donna ta bɔra ta mais ko kɔfɛ k'u tilala ka bɔ a ma toujours a ye faute bila Iba ka entourage kan donc ko Iba tɛ fɛ Iba ni mɔgɔ k'a ka sanga tilan Iba tɛ fɛ Iba ni mɔgɔ k'a ka tɔgɔ ni fɛnw tilan ko ale yɛrɛ talibi filɛ nin ko ka daminɛ 2012 ka taa 2014 la ko cɛ kun t'ale kan donc cɛ kun t'ale kan n'i y'o yɔrɔ fɛnɛ ta k'o lajɛ o fɛnɛ ye conseil de ye c'est à dire o ye ladilikan de ka di mɔgɔw ma effectivement n'i y'a ta k'a lajɛ o wagati la GRR ko in cilen normalement ale ni Oxby ani Viking ninnu de kun kan ka taa fan kelen fɛ mais il était tellement concentré à ka seul contre tous la a ma sɔn ka olu impliqué a la donc a ma olu impliqué a la o wagati tɛmɛna sisan nɔ pour moi nin ye manière dɔ de ye ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko non ko ale kun b'a dɔn na waati min na a ma sɔn ani mɔgɔ dɔw ka collaborer bon bi na ale tɛ o cogo la bilen peut-être olu tigilamɔgɔ kelenw ani u tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ cogo dɔw la je sais pas donc ko bɛ o yɔrɔ la donc k'a yira Iba la a y'a fɔ ka da kan fɛnɛ waati min i b'i ka don na n'i ma sɔn i ni mɔgɔw k'a tilan ni i binna don min na ko i ni ɲɛsin olu mɔgɔ kelenw fɛnɛ ma k'i t'olu ye donc o ye kangarida de ye o ye ladilikan de ye peut-être a y'ale sɔrɔ a tɛ fɛ a ka Iba sɔrɔ de toute façon a kɔni b'a yira k'a fɔ a ye Iba ka sangatigiya bi a y'o sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ a bɛ sanfɛ bi sinon a ka di bɛɛ ye o a ka di bɛɛ ye ka taa 26 mars ta k'a fa ka wariw k'i kun a ka di bɛɛ ye ka fɛn caman kɛ bon n'i y'a ye u tɛ k'a kɛ parce que peut-être u yɛrɛ dalen tɛ u ka jama la k'a bɛ se ka o de kɛ donc n'a y'o yɔrɔw fɔ o y'o ye an bɛ min fɔ talibi ɲɛna kilasi a ka kɛ n'a ni kɛli ka kan ni mɔgɔ y'a ɲɛsin ma mais ale bɛ ka don ni kilasi ye sira min fɛ a ka sabali a ka dabila n'a ma sabali yɛrɛ fɛnɛ ma da la ni a ka kilasi ni a bɛna taa ɲɛfɛ parce que ne dalen t'a la ko Iba bɛna na sɔn ka jaabi ne dalen t'a la o kɔfɛ tuguni ni Iba ma jaabi a ye jɔnni wɛrɛ tension kɔnɔna la a ye keji tension kɔnɔna la donc a ye keji tanni min ka sɔn kɔnɔna la a bɛ ka don ni manière min ye a bɛ ka don sansi min kan a bɛ ka don k'i ɲɛsin fan min fɛ keji fɛnɛ tɛna jaabi o sansi fɛ o exemple frappant dɔ ye jumɛn ye waati min keji nana ko maliyarapu kun bɛ ka kɛ kun sa togo sugu dɔ la maintenant keji nana k'a fɔ ko u kana u ka kilasi dɔɔni kɛ u kana u ka rapu ɲaga tuguni keji dontɔla ye u foroki ka tɛmɛ o y'a sɔrɔ Gaspi fɛnɛ bɛ ka kɔrɔkɔrɔli kɛ donc keji ni Gaspi ye ɲɔgɔn ta sisan nɔ duel la o duel daminɛlen Gaspi a essayé ka na ni mansa dɔgɔyaw de ka keji somɔgɔw dɔgɔya ka faw tɔgɔ don a la ka baw tɔgɔ don a la keji nana ka na Gaspi répond k'a sɔrɔ a ma fa tɔgɔ don a la a ma ba tɔgɔ don a la k'a yira k'a fɔ Gaspi la fako ni bako yɔrɔ in tɛ sa n'an ka dɔnkili de da an ka kilasi de kɛ o bɛɛ la Gaspi ninnu tilala ka na tuguni ni fanini ni banini ninnu ye dɔgɔyama ninnu ni fɛnw ye keji y'a ye k'a fɔ nin ta tɛ an ka kilasi kɛ nin ta tɛ an ka fɛn kɛ nin nakun ye mansa dɔgɔya de ye keji y'a bila a y'a bila ka da mun kan parce que a tɛ fɛ ka ni a ba di o ka neni o ka dɔgɔya kuma kuntanw ka fɔ o ma k'ale ka tɔgɔ sɔrɔ ka sanga sɔrɔ sinon o tun ye occasion de ye ka profiter o wagati a y'a sɔrɔ o wagati kilasi duel tun tɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maliyarapu kun salalen don togo sugu dɔw la ale fɛnɛ tun bɛ se k'i profiter o wagati ani Gaspi kun k'a di ɲɔgɔn ma ani Gaspi k'a di ɲɔgɔn ma o kɔnɔnaw la a tun bɛ sɔrɔ ka taa concertw kɛ ka tournéw kɛ ka tɔgɔw sɔrɔ ka wari dɔw cɛ ka k'a kun mais a nana ye k'a fɔ ale ba ale tɛna na o di o tɔgɔni ninnu ni o sangani ninnu ni o stadini ninnu kama a ba ko a ma kan'a kɛ a ye ba lamɛn a kɛra duwawuden a y'i sen bɔ a la ka t'i ɲɛma dogo ka waatinin kɛ a bɔlen o kɔfɛ ka na a nana min da mɔgɔw ka bɛɛ y'a ye o a nana ni style wɛrɛ ye a ma yɔrɔ bɛɛ labɔ a yɔrɔ bɛɛ minɛ i taara boîte o boîte kɔnɔ a bɛ jouer donc f'u tilala ka na essayer ka na ni o fɛnɛ kilasi sansi wɛrɛ ye o sira kan mais toujours a ma sɔn ka mɔdi u mɔgɔw ma parce que a y'a ye k'a fɔ i ma nin ɲɛsin u ma u bɛna tila tuguni ka segin ka na faneni ni baneni daminɛ raison pour laquelle a ma sɔn ka mɔdi u ma olu ye kilasi kɛ ka kilasi kɛ ka kilasi kɛ ka tila k'a jɔ donc n'i bɛ fɛ i ni keji ka kilasi kɛ aw ka duel kɛ aw ka fɛn wɛrɛ kɛ
Ni ko k'i bɛ taa o sansi ninnu fɛ a tɛ n'i jaabi. Donc i bɛ kilasi kɛ ni kelen tɛna mɛn kilasi la ni kelen tɛna to kilasi la i laban i bɛ tila ka dabila de. Donc n'i bɛ kilasi de nɔfɛ bako yɔrɔ ninnu olu to yen fako yɔrɔ ninnu olu to yen. Min ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye a y'a bɔ ɲɔgɔn na. Ni vulgaire ninnu n'aw bɛ se k'o to yen a y'o to yen n'a tɛ se k'o to yen ni minnu b'a lamɛn olu de b'a lamɛn ni minnu tɛ se k'a lamɛn olu b'u ba kunna. Fako ni bako kɔni mɔgɔ tɛna lamɛn quoi mɔgɔ tɛna na sɔn ka kɛ u tɛna sɔn ka k'i bolo. Peut-être n tɛ wara gaspille dɔn parce que ale yɛlɛma ka ca donc a yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na non ji don donc a yɛlɛma ka ca a dɔnko ka ca a fɛɛrɛ ka bon mɔgɔ t'a dɔn n'ale bɛna sɔn ka duel wɛrɛ sama i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔgɔyamaw ka don a kɔnɔ i ko n'a fɔ fɔlɔ aw tun b'a kɛ cogoya min na mais je sais quand même ni a kɛra o cogoya la ten tɔ mada la ni mɔgɔw de pɛrɛnnen don ka lamɛnli kɛ i ko n'a fɔ ka daminɛ 2013 14 15 ninnu na u tun bɛ lamɛnli kɛ cogoya min na ni mɔgɔw pɛrɛnnen don ka o lamɛnli sugu ninnu kɛ tuguni. Donc n'o don c'est pas la peine i k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ sɛgɛn ka na o kɛ parce que mɔgɔw tɛna lamɛn o fani ni banni yɔrɔ o to yen yɛrɛ de fiyewu fiyewu i kana kilasi kɛ kilasi kɛcogoya wɛrɛ la mɔgɔ min tɛ arapu dɔn o de b'a fɔ ko e talibi tɛ se arapu la sinon bɛɛ b'a dɔn arapu ye fɛn min ye a dɔn ko a b'i la fani ni banni yɔrɔ in dɛ o de ye k'o to yen ne yɛrɛ ka kɛlɛ fanba ye o yɔrɔ dɔrɔn de ye n'i y'o bɔ a la ka ban aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛn n'i ma o de don n'a ma bɛn min ma o b'i sen bɔ kilasi la k'i da de tɔ kelen dɔ mana se ka ba dabila sinon n'i ko k'i bɛ kilasi kɔni kɛ kana fɔ ko dɔ tɛ f'i ma kɔni dɔ bɛ f'i ma wa kilasi kun ye de ka dɔ fɔ mɔgɔ ma min bɛ digi a la donc o digili in na yen dɛ a y'o da aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fa ni ba olu kana sen don a la n'a bɛ se o yɔrɔ de ma an kɔni b'a fɔ aw ɲɛna an tɛna aw lamɛn an tɛna tugu aw kɔ wa an pɛrɛnnen tɛ ka a lamɛn a y'a fɔ cogoya min na an ma désabonné ka bɔ aw ka compte n'aw ka pagew bɛɛ kan o y'o ye k'o fɔ talibi ye ani keji ni ɲɔgɔn cɛ kow la donc na ni kilasi sɛbɛlama ye a bɛ se ka kɛ n'i kun donna don cogo wɛrɛ la peut-être san kun b'a sɔrɔ yɛrɛ i ni keji y'a bila ɲɔgɔn na parce que a bɛ se ka kɛ sababuya ye ka ale kun ka son fariman damadɔ bɔ yanni a ka concert cɛ concert min kɛtɔ filɛ nin ye le 19 de ce mois le 19 janvier 2021 stade 26 mars la donc mɔgɔw ka bɔ i ko kɔnɔkulu ka taa c'est le Mali rap qui gagne o y'o fana ye k'o ɲɛfɔ talibi ɲɛna o ko in na yen donc nin kun ye dakuruɲɛ damadɔ ye k'o fɔ Mali rap ko kan ni actualité ninnu kan toujours an bɛ segin a kan k'a ɲɛfɔ an ka starw ɲɛna n'aw taara yɔrɔ o yɔrɔ la a y'aw kɔlɔsi aw kana aw yɛrɛ dama rabaisser yen nɔ hali ni yenkaw y'a essayer k'u bɛ u la rabaisser a ye ko dɔ kɛ min bɛ u lawuli dɔɔnin quoi hali ni bɛnbaliya bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a tigi b'a faamu k'a fɔ e m'a dabɔ ale yɛrɛ kama dɛ i y'a dabɔ fasoko de kama mais a dɔw fana bɛ yen nɔ faniw de bɛ ko la juguya faniw b'a essayer komi n'a fɔ n'i ye nin ko in kɛ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ i y'a yira la ko a ye nin ye faniw fana ka a nɔgɔya an bɛ bɔ kuma la ni mun ye o ye ka kuma dɔ fɔ gilajaw ɲɛna c'est vrai aw gilajaw aw kɛra iba fɛ cogoya min na Mali rapu rapper tɛ yen nɔ min ka faniw kɛra a fɛ o cogoya la ten min ka faniw pɛrɛnnen don a kama o cogoya la ten aw jama ka ca aw y'a kanu yɛrɛ la mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna souvent vous êtes mal organisé organisation o bɛ aw jɛ organisation bɛ aw jɛ fɛn caman baden de la ka d'a kan i b'a ye Iba bɛ bɔ k'a ka double album bɔ Iba bɛ nin effort baden fourni a bɛ fɛn caman kɛ mais yɔrɔ min ye a kan ka nafaba sɔrɔ a la aw bolo yɔrɔ min na aw t'o nafa di a ma Iba de bɛ bɔ ka son da sisan ka kilipu ɲuman bɔ k'a dilan i b'a ye gilaja dɔw de bɛ yen nɔ olu de bɛ taa télécharger ka taa bila u yɛrɛ ka chaîne YouTube kan ka taa publier u yɛrɛ ka Facebook kan n'u yɛrɛ ka compte ye au lieu que u ka Iba ka publication lien ka o partager comme ça mɔgɔ mɔgɔ bɛ don o lien in kɔnɔ i bɛ taa nombre de vues de marqué Iba ka chaîne kan u t'o kɛ u bɛ taa télécharger ka taa bila u yɛrɛ de ta kan donc i bɛ taa sɔrɔ dɔ ta ye 1000 vues dɔ ta ye 500 vues dɔ ta ye 30 vues dɔ ta ye 300 vues dɔ ta ye nin ye dɔ ta ye nin ye u bɛ taa fara Iba yɛrɛ ka quelques vues kan i bɛ taa sɔrɔ a tɛ vues caman ba bɔ donc olu dɔw la hali k'a dan
a nombre de vues bɛ se ka wari dɔ la don a kun o ka tila ka bɔ yen nɔ a nombre de vues bɛ se ka kɛ sababuya ye artiste camanbaw fɛnɛ k'a ye ko cɛ nin suilen don nin bɛ tan nin bɛ tan u bɛ se ka featuring ni fɛn caman u b'o nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ o ye kelen a dan tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko aw pɛrɛnnen don a kama ko ni concert kɛra an bɛ bɔ an bɛ taa concert kɛyɔrɔ la fɛn minnu ye fɛn nafama wɛrɛw ye ko aw tɛ olu matarafa cogo sugu dɔw la et puis ce n'est pas que mɔgɔ man ka i ba clasher ko ni mɔgɔ min bɔra ka i ba clasher ko bɛɛ bɛ bɔ k'o neni bɛɛ bɛ bɔ ka fɛn caman fɔ ma olu yɔrɔw tɛ waati min mɔgɔ b'a essayer k'a b'i ka mɔgɔ ba la gosi i ka mɔgɔ ɲuman la gosi i kanubaga la gosi o wagati n'i b'a ka fɛn ɲuman dɔn o wagati de kan ka kɛ i k'a ka o fɛn ɲuman ninnu promo kɛ o wagati mais n'i m'a ka o fɛn ɲuman ninnu promo kɛ o wagati ni e fɛnɛ taara i yɛrɛ bila o tigi bɛ ka ko kuntan min kɛ k'i b'o ko kuntan suguya kɛ a laban i ni o tigilamɔgɔ ninnu aw tɛ janya ɲɔgɔn na dɛ k'a fɔ i n'o tɛ janya ɲɔgɔn na donc o yɔrɔ de bɛ o yɔrɔ ninnu na yen nɔ fɛn caman bɛ aw jɛ il faut que aw ka o yɔrɔ ninnu aw ka organiser ka ɲɛ organisation n'a y'o fara aw ka détermination kan sisan k'o fara i b'a yɛrɛ bɛ ka cɛsiri ni jija min kɛ a bɛ ka baara min kɛ i b'a ko bɛ bila yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ nin kan donc fo ka fɔ aw ye aw ka organiser ka ɲɛ fɛn bɛɛ tɛ jaabi fɛn bɛɛ tɛ kɛlɛko ye fɛn bɛɛ tɛ dɔgɔyama ni nenini ni fɛn wɛrɛw ye quoi donc o yɔrɔ ne bɛ se ka o fɔ dilaja mɔgɔw ye donc en attendant que an ka kuma wɛrɛw sɔrɔ ka fɔ fɛn wɛrɛw kan ka baro wɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛw kan nin ye dakuruɲɛ damadɔ ye n y'a kanu ka min fɔ bi c'est vrai an tɛna se ka fɛn bɛɛ wala nin kelen in kɔnɔna la mais n'an ye temps sɔrɔ waati wɛrɛ an bɛ se ka na an bɛ dɔ wɛrɛ fɔ a la ko o di aw ma donc kuma kun ye o ye ko fɔ hali bi an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ n'an ka kuma min ma fɔ a fɔcogo la n'an ka kuma min donna mɔgɔ min gasi la an bɛ hakɛto ɲini kɛ o fɛ ayiwa kuma kun ye o de ye k'o ɲɛfɔ hakɛto bɛ o la sɔli ala muhamadu